Sa Sitio Lantong Galuno, may isang bukid na hindi lang basta taniman. Ito ay isang learning site, isang sentro ng kaalaman, at isang patunay na buhay ang agrikultura sa Isabela City. Integrated Diversified City Agriculture and Fishery o IDCA Farm School ay nagsimula bilang bahagi ng City Agriculture Office programs at formal na naitatag noong 2023. Ito ay binuo bilang isang learning hub para sa mga magsasaka, mangingisda, kabataan at stakeholders na nagnanais palawakin ang kaalaman at kasanayan sa makabago at sustainableng agrikultura. Ang core principles ng IDCA Farm, Grow, Sustain, Empowered, ay makikita sa bawat bahagi ng bukid. Mula sa pagtatanim, pag-aalaga ng isda, hanggang sa pagsasanay ng komunidad. Noong Abril 26, 2024, isang mahalagang hakbang ang isinagawa para sa IDCA Farm School. Inuunahan ni City Mayor City Jolia A. Turabin-Hataman kasama si Jerry R. Pagarigan, OIC Center Director ng Agricultural Training Institute RTC-9, ang paglagda ng Memorandum of Agreement. Sa araw na iyon, opisyal na kinilala ang IDCA Farm School bilang learning site for agriculture ng Agricultural Training Institute, kauna-unahan sa buong Basilan. Sa bawat hakbang sa loob ng IDCA Farm, makikita na ang bukid ay hindi lang taniman. Ito ay isang bukas na silid-aralan na nagtuturo ng sipag, tiyaga at pag-asa. Sa araw-araw, abala ang IDCA Farm sa vegetable production at organic agriculture, mula punla hanggang anihan. Itinuturo rin dito ang carbonizing rice hull bilang soil conditioner, composting at vermicomposting para sa waste to fertilizer practices, at edible landscaping kung saan ang tanim ay parehong pandekorasyon at pagkain. At ngayon naman, samahan na natin si Uncle Mike para sa kanyang tour sa IDCA Farm. Buenos dias con todo. Takikitara na Integrated Diversified City Agriculture and Fishery Farm School. Akiste na Lantong, na Sitio Lantong, Barangay Baluno. So, te invité con ustedes, ven para mantur kita na area. Ya empecé aquí 2023. Ya empecé yo como un JO, and then after almost a year, I quedé contractual until now, at present. So yo kali si Michael Estrada, un agriculturist, pero daw de edad un poco, pero pwede pa, no? Kaya pa. First stop daton, la freshwater hatchery. Como tangro kita ki mga tilapia. Tiene kita ki unpan, tabla kita talyama kita red tilapia. So este ki, taman mate sila ki, no? Como para multiplier, para si kita manada similya. Pwede kita dali or extende ng mga otro interesado king kere cuida tilapia. Y tiene también allá na unlaw. Este otro klase pero negro, el tabla sila el black tilapia. So amo lang siyempre, tamanda ko na lang granda until a certain time, manredian na eksakto size isuyo, pwede kita namin dali na mga los temas que interesado, tiene mga sila klase de proyekto. Este kita may nara na costaw de la freshwater hatchery, aquí tan develop el tasi kita el vermi cast or organic fertilizer. No,
si Familia Rosteres, el African Nightcrawler, amos el mga bulati, no responsable para hacer con este fertilizer. So, el dila mga susyo, talamay tal vermicast, amos ita pwede usa para na mga nahardin dato ng mga garden, no? Tamis lang ita ng mga tiyera, y los demás pa cosa debe para mesla para bibi bonamente el daton siembra. Ala kita na third stop dato na coffee nursery. Paragi kita. Fun fact! Ang basilan ay matagal nang mahalaga ngunit madalas hindi napapansing haligi ng industriya ng kape ng Pilipinas. Kilala ito sa dekalidad na Excelsa at Robusta coffee beans na may kakaibang aroma at klasa. Kaya naman ayon sa ating Mayora, panahon na para paigtingin at ibalik ang kape ng basilan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan, isang yamang lupa na dapat ipagmalaki at muling buhayin. Fun fact! Aki kitara na dato ng ika-4 na area, Talamastel Coffee Nursery. Aki taman na kita krisi or man-develop different klase mga variety de kape. So, tiyan kita ki Excelsa, Liberica, pati Robusta. So, si kere kita minagat bonamente ke model operation, entra kita ki adentro. So, este kiara, aquí kita tacuida o ta maintiene la cualidad de clase de semilla que mandato del diato na Mayora que hace más mucho y manada semilla de café para puede también darle na mga los demás que interesado siembra nila kada cual kaingin. Por lo menos, este semilla, vamos de la Liberica, ¿no? Este también, da un lado. Vamos de la Excelsa, na semilla. Y ese también, tenemos el semilla de Robusta. So, diferente clase. Además, para queda mucho el dato ng mga semilla, y maskin ko sa mes, pwede kita distribute ng mga farmer, tan-develop kita ki, tasi kita ki semillero de kape, no? Kay Tormento Arabus ka semilla de kape, kay Poco lang kinta siyembra na atakiara na Isabela Basilan. So, pensa kami, asa kita diaton sarili semillero, no? Semilla para de kape kay siguramente pwede kita produce manada. Okay? Nakita men na tiyan kita MDP, akala multipurpose drying pavement. So este ki proyekto, como solar dryers deliki, kapwede ki bene mga sembrador de palay, no pwede sila ki bene con permiso para manda isugal nila cosecha de palay. Libre. Aquí también ara este ki portion, tase kami, cosa kita llama este carbonized rice hull. No este left IPA de palay, después taman kita quema or takusi, como tase kita daw carbon kunele. El purpose de este,
tapos kita mezclas na chera. Después, pati aquel dali con ustedes mirainante, aquel vermicast. Mezclale todo junto. Kapag pwede kita se pone na daton mga siembra. Que debe kita siembra. Este también kiara portion, tabla kita na agriculture pa el crop companionship planting, no? Na on area, hindi lang to abla kay siembra lang to ang klase, sino man maximize to el portion del dito yung lote, tapos de siembra na mga diferente klase de siembra. Como este kiara, na primer iras, tiene kita okra, ika-segundo iras, tiene kita yellow corn, ika-tres iras, tiene kita inhibre, kabar, ika-4 iras, tiene kita kel tabla kita katumbal, no? So, 1, 2, 3, 4, 5 klase de siembra na own portion. Kasi habla kita, entra kita na maintenance-wise, si manhilamon man kita, tanhilamon kita, hindi lang un siembra, sino el tangcover de mga diferente klase de siembra. Este area tan develop pa, te espera lang na buen tiempo, siembra kita ki talong, el media de este portion, siembra también kita aquel sili haba, como tabla sila aquel para sili panigang. Amo que aral table natin similya, tiene kita ki similya preparado. Este es similya de sili haba. Tiene kita semilla de tomates. Este también semilla de talong. Takilanle abajo del sombrillo para hindi katlebe na sufrir na tanto de puerte del sol. Este ara que también de ara que design como de arco también ustedes. Este idea lang un poco ya pone kita que para puede duplicar el mga los demás farmer. No, maskin nabla kita, jutay lang dila area, pero pwede sila man develop. Dahil dami bonito el dila alrededor, no, nandila kadakwal mga kasa. Y este también kiara, como daw ancho-ancho este lugar, tabla kita la vegetable production area. So, tasi también kita design, kay tabla nga nita kay farm school learning center. So tapos kita dale kanila ejemplo como este que na lao derecha de mío a izquierda. Tapos kita siembra kangkong. So el kangkong, el aplan kangkong hindi man kalabla kay siembra lang to kunabes kapag man harvest arangkanaw. Kurta lang kita kunakel no de mga 1 pulgada. Después kelman salingsing kel nuevo rama. So apenas leman salingsing nuevo rama. Di lang kita mga kwanto dia, pwede también kita ulit man harvest. Y aquí también, naunlaw, tiene también que un poco design de trellis L, el siembra que el red squash o calabasa colorado, tapos, mientras tanto hindi pagkatlibin tapaw, tapos na también usa kita el mga los demás lugar, como aquí ara, ya siembra kita, tabla kita mais, no? Mais. Si no hay kita mais, igualmente este kinaunlaw, que un poco sombrío le, pwede tayo kita siembra el alugbati. Que el alugbati ara do un poco escaso, pati si fuera na sustancia tiene le, si los demás caingero ta vende, un poco buen precio ta dale, no? Aquí este porción, estaba que ya siembra frijoles, como legumes ele. So tabla kita
crop rotation. Fun fact! Ang crop rotation ay ang paiba-ibang pagtatanim ng iba't ibang pananim sa isang lupain sa bawat season. Halimbawa, ngayong taniman ay gulay, sa susunod naman ay legumes tulad ng munggo o mani. Fun part, ginagawa ito para hindi mapagod ang lupa, maiwasan ng peste at sakit at mas gumanda ang ani nang hindi umaasa sa sobrang abono. Fun fact! Crop rotation. So, akabay legumes, akela frijoles, sa siyembra kita, mais. Enteros de mais hasta parali, mga 1, 2, 3, 4, 5 plat. Ipordo tiempo ya liga, ya pwede ito sa man open este que area parte. So, bale daw tiyan este mga 300 square meters to 400 square meters. Ta pwede kita siyembra diferente klase. Akil mga siyembra tangkamang, no? Kung nisita kita mga treles. So, tiyanelya ang palaya, frijoles, pipino, singkamas, akil tabla kita wing bean, pati patola, icheteng kita watermelon. Kaya tiyan pa man sobra un poco area, jadi sidi kami, baka siguro pwede pa umenta siyembra, no? So, pwede kami siyembra tayo naki, intercropping, mais, kabar siyembra tamen na el sunod, mani, kabar mais, mani, alya. Kabar aquí también, na punta, ya pwede tayo kita siyembra kamanting, no? Para laga. So daw, si suma total, ta pwede kita habla, que learning center, como el IDCAP, daw ta pwede habla kita daw, tiene un poco de completo de produkto, de mga klase-klase de mga gulay. Isa rin itong bukas na learning space para sa mga estudyanteng nasa immersion at on-the-job training kung saan ang teorya ay naging aktwal na karanasan. I was so amazed po kasi I was able to experience being at the farm and madami pa ako natutunan kay Ma'am Ray and Ma'am Fai po. Actually, I was really wondering po, bakit po kapag nagpa-plants po kayo, ba't po need ganun, alam po yung parang hill, maliit. Ma'am Ray actually said na para mas bumaon po yung seeds and maganda po yung pagka-grow ng corns or any plants po. What I learned po, I can actually help, for example po, since my grandmother likes to plants po, I could help it in her hobby po of planting. Like, I'm actually grateful po sa experience na nabigay po sa akin since mag-isa lang po ako nag-work immersion sa City Agriculture. And I had fun traveling to sightseeing the coffee farm in the Tabyawan Falls and also in the Sitio Lantong. Ang experience ko po sa IDCAP is very enjoy. Like, dati hindi ako marunong magtanim. Ngayon, nakikisalamuhan ako ngayon sa 4-H Club. Ang memorable experience ko yung drive kami ng tractor kasi nag-enjoy po kami nung tinuruan ako ng kuya ko. Sabi pa ng kuya ko, kaya mo yan. Tapos yun, ginabahan yan kami. Ang ganda talaga ng experience namin doon yung that time na yun kasi tudunan ko po doon yung magtanim. Kasi dati po, hindi ako marunong magtanim. Kasi yung course ko po, gas. Siyempre, hindi kami marunong magtanim. Kaya doon, natutunan ko magtanim, paano maglagay ng mga yuta-yuta, ano. Hindi
Hindi ko talaga alam doon. Pero yung nag-immersion na kami doon ko na talaga natutunan. Ang ganda talaga magtanim. Sa akong experience sa farm, daghan kay ko natunan dito, like pag-drive og mga tractor o lain mga equipment, mga two-wheel tractor. Sa mga basakan, assign po ko sa basakan, mga mud boat. Basta daghan ko na experience sa field. Thank you day kay Mayor Dada ug sa City Agriculture sa Bungepe, sa Ma'am Gina. Kay sa akong mga natunan, na-share na po na ako sa mga immersion, sa mga OJT. Yung paunsaon, natudluan naman po sila. Nakatuon naman po. Maski lisod tudluan. O salamat sa akong mga kauban po sa City Agriculture. Hindi mo kailangan maging magsasaka. Hindi mo kailangan may sariling lupa. Ang kailangan mo lang, interes, tiyaga, at bukas na isip. Sa Idka Farm, makakakita ka ng iba't ibang produkto. Assorted vegetables, herbs and spices, fruit trees, ornament plants, vermicast at garden soil, patunay na ang natutunan dito ay may konkretong bunga para sa kabuhayan. Ang Idka Farm ay isang inisyatiba ng pamahalang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Mayor City Jalia Turabin Hataman, isang hakbang tungo sa mas ligtas na pagkain at mas handang mamamayan. Kung ang syudad ay may paaralang nagtatanim ng kaalaman, paano pa kaya ang magiging ani ng kinabukasan? Kung nais mong matuto, makipag-ugnayan o bumisita sa Idka Farm School, bukas ang learning site para sa komunidad sa Sitio Lantong, Baluno, Isabela City. Maaaring makipag-ugnayan sa City Agriculture Office para sa trainings, immersion at farm visits. Sa Integrated Diversified City Agriculture and Fishery Farm School, hindi lang lupa ang tinataniman, kinabukasan ang inaalagaan.